سماويت كل مدري بخبرته مليه እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደስ ዘሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑስን ጥቑስን መንፈስ ዘለዎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓይቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ድማ ጸን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋን ጸጎ ንቕረብ ሓጢኣትናን ዕዳናን ድማ ከምዚ ኢልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥእ ምስ ሓጢኣት ተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ببزح عينت حاتيات نأخا بديلي مو بملوء لبي حاتياتي الناس زالخو وقدوس صادق أملاخ فغريز ملأك هابو نأخا العلو كل جيرين بتسعيد ما كم نفسي كم زي فتخو امنو لخو بحساب بقال بقبري نأخا قدوس تزازات كان عقبكو سلزي خمتن صدق خان كم بزحي حاتياتي تفرد كالي نايزل عالم كونني كم زقبأني بفلت علىه جينا تفكر سمياوي أبو نبخان زملسو كلهم هياو امنتك نام محرت كان نام مقبر مدحانينا يسوس كريستوسن زمحتسنو بحطياتهم نزناززو حطان بلوهات كان بتصقخان كتقبلهم تسفهبكا نعتاتهم زبدلوخا كل يغرتب للوم حطياتهم دما كتو يتصبصبلو منيخا أنا مقدور حتىك زيد من توي نمسكنا قدوس سمكان كبرت نيلكا قدن قصلين كتمحرنن كل حطياتي دما حد قال لي بتصفق امينه لمنك كالخو حطياتنا انت تناززنا حطياتنا يقرخب لنا خب كل عمص اون كنصحنا امونن صادقنيو امين مساحتكم يخون
تخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتان حق زلو وأمنتن نمحرتك صنع التصفان نبتصاينا دمالك مزيب الله فقر ختبنا نلمنك كالونا لبهم نابد زيابير العلو نايلومي كفل مصحف قدسنا دم اسمعو خم مزمور داويت مبل 245 مزمور كفو ده حدا خصاب 10 وربعته بسم زيابير أبون ودم منفس قدسن حدا أملاكم بوبوي وأملاخي نقصي لعل كبلكا سمكاون نزل عالم كبارخ إيه كل معالت خبارخكا سمكاون نزل عالم كودس إيه እግዚአብሔር አብዒ እሞ ምስጋና ይግብኦ ዕብየቱ ዘይተመርማሪ እዩ ካወለዶን ወለዶ ግብርታትካ ይንእዱ ስልጡን ተግባርካውን የውርዩ ንኽቡር ገጽ ግርማኻን እንመስተንክር ግብርታትካን ከስተንትን እየ ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዘፍርህ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም ኣነውን ዕብየትካ ከዘንቱ እየ መዘከርታ ዓብዪ ሳህልኻ ኸውርዩ بصدق خاون إلل كبلو إيوم እግዚአብሔር መሐረን ሩሕሩሕን እዩ ዓቃለን ብሳህለ ዓብን እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ሰና እዩ ርሕራሕኡ ኸኣ ኣብ ኩሉ ግብርታቱ እዩ ወእግዚአብሔር ኩሉ ግብርታትካ ኸማስወካ ቅዱስካውን ክባርኹኻ ቅዱሳን ካውን ክባርኹኻ እዮም ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግሥትኻን ندك سمع انت خفلتو كبر منغستخا خزارو سلطان كاون كنغرو ايوم منغستخا منغست زل عالم ايا غزات كاخا نولد ولدو ينبر እግዚአብሔር ነቶም ዝወጥቁ ሁሉም ይድግፎም ነቶም ለጠቅ ዝብሉ ሁሉም የልዕሎም እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ حبيرنا امنت ክርስትናና ከምዚልና نتأمن نحنا كل بزخل እግዚአብሔር አቦ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን نأمنالنا نحنا بحارود بጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል ተወልደ ዘበም ጶንጢዮስ ጲላጦስካ ሐሳር መከራ ጸገበ እተሰቅለ ዝሞተ እተቀብረ ናብ ሲኦል ዝወረደ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካሙታን ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ አቢማን ሁሉ ዝኽል እግዚአብሔር አቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካውኻን ህያዋንን ንሞታትን ክፈር ዝምለስ ንአመናለና እሕና መንፈስ ቅዱስ በአንተ ቅድስና ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን بحبرات قدوسان بحدقات حطيات بتنسعي موتان بيوزل العالم نأمن علونا آمين نا كل تنالو قالو سما نا أنت أدلو قلوبنا أبدرارو نعم إزاز بلكايا كلو نتكايو نادقيمنا أبتا ما يهمتنا أنت تبو نابدخنا عاقملو إلفنا ألفاتن ست يوم روي يوم سي جينا أيقوننا ناتمونا نا أبتي زوفانو زوفان محرم سعر بأمنتو بتعقستي حاقوس كان وايخان شقار كان حساب كان
ኩሉ ኣዛንቦ ናነጊምና ገዳይ ትርከብ ናዓዲ እልልታ ጋሻ ቀልጥፍ ዓወቱን ምሕረቱን ምልኣቱን ጸግኡን ናይ ዘለዓለም እዩ ናጋሻና ኢየሱስ ካብ ሽጋና ኣዕርፈና ደምስሶ ዓደምና ኣንታለዋ ኩሉ ጦር ኣውሪድና ካብ ዓሚቕ ወፂእና ብርሃንካ ለቢስና ንመተካ ልብኹም ናብ እግዚኣብሔር ኣልዕሉ ናይ ሎሚ ክፍሊ ወንጌልና ድማ ስምዑ ወንጌል ማቴዎስ መበል 11 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ ፍቕዲ 30 በታ ወርሓት እቲኣ ኢየሱስ መለሰ በለውን ወኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ ንሕፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ እወ ኣቦየ ኣብ ቅድሜኻ ከምኡ ስምረትካ ኾይኑ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂብኒ ኣሎ ንወዲ ብጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦኻ ብጀካ ወድን እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱን ዝፈልጦ የልቦን ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋህየ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ንነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም እዚ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ንጸሊ ብስም እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ስብሓትን ንስምካ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቅኻ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸዕርፈኩም የልካ እሞ ወጎይታ ኢየሱስ ንስኻ ዕረፍትና ስለ ዝኾንካ ኣብ እንደልየካ እዋን እውን ኩሉ ሳዕ ወጎይታ ኢየሱስ ንስኻ ደበኽ ኢልካ እትመጽእ ኣምላኽ ስለ ዘለኻና ኣዚና ንመስግን ሕጂ እውን ንባርኸካ ኣለና ወጎይታ ኢየሱስ ነዛ ዝሃብካና መዓልቲ ንስኻ ወልዋህ ኣምላኽ ባሪኽካ ስለ ዝሃብካና ቃልካ ክንሰምዕ ድማ ወጎይታ ኢየሱስ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኣብታ ዘለናያ እውን ወጎይታ ኢየሱስ በዚ ወልዋህ ኣምላኽ እንጥቀመሉ ዘለና መሳርሒ ኣብ በቤትና ኣብ መገዲ ከምኡውን ወልዋህ ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ከለና ወልዋህ ኣምላኽ ቃልካ ክንሰምዕ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን ወልዋህ ኣምላኽ ንህዝብኻ ንኹሎም ሰማዕቲ ዘበሉ ወልዋህ ኣምላኽ ወጎይታ ኢየሱስ ንልቦም እተዕርፍ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ክውከሉ ኣባኻ ክጽጉዑ ወልዋህ ኣምላኽ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ኩነታት ድማ ንስኻ እትፈልጦ ምዃንካ ወልዋህ ኣምላኽ ክርድኡ ጸጋኻ ክተብዝሓሎም እልምን ኣለኹ ንህዝብኻ ባርኽ ንዓይኒ ዘይጠቅም ባርያኻ ድማ ባርኸኒ ብስም እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን
تخبركم حزب أملاخ نزي እግዚአብሔር ሂብና ዘሎ ቃሉ ከምቲ ተጻሒፍላ ዘሎ አቶም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኩሉ ሰብ ዕረፍቲ ክደሊ ዝደሊ عرفت نخنركب بزحنا ندلي إذا ما نتي لبسنا زلنا أكلات راح زي كونه نايحلنا عرفته نخنركبون كمون كاب جبن ويكا خابتينا نحلنا ناز خصص زبلة حرام موسى كمون ناي هوت صور ويكا أب هوت ناز خبدنا زبلة تسفى نخركب إنا الندلي يسوس كريستوس أبزيه من نازل له وانجيلو أب وانجيلو ماتيوس مبل عسرتو حدا معرف كابتي فقد عسران حمشتن كساب ثلاثة زنببنايو يسوس نتم بحاتياتن حقاونتن مكران كمون أبقدم أملاخ تقبالنت كرخبو زي كالو ويكا كرخبو زي كالعيو زدخمو سبات ايو زاربهم زلو اتي زقربو عدمي اي تغيرن انتاي زبل زلو انا كعرفكم ناباينو انتاي خا بزعما منتاي نعرفت ندل زلنا ناي حاتيات عرفتي مدحانا وصلو زلو حدقت حاتياتا وصلو زلو ناباي نعا حلنا خات خصص لها ناباي نعا انا خعرفك سلامتاي اتا منقست املاخ بسبقاوي طبب زي كونس بصقا املاخ طراحيا اتقلت انتاي مالتنا ايو حقي سبقاوي تعبيت موغوس املاخ كركب طراح يزدلي ابا امرونا سنه مغبراوي سرعاتاتنا ويس اب هايموناتاوي تغباراتنا نتامامن اينا لكع كم توم طببنياتاتن اسوعالتن مبزحتو غزي ناب املاخ انوسدلو مجدي بعلنا كنفطر كم انخل انا نامن غنا قدوس قالو انتاي زبلنا زلو ابو نمنغستو لكع كم حصان ويكا خم قلعو غيرو يغليصوا اتي مدحان بعلنا ان رخبو زي كونس ملؤ بملؤ وهبت املاخ ايو امند ما نبعلو بقالو ابيلو ايو عيو زعي اتعيو املاخ دما ايو ات ان امنو دما عيو املاخ طراحيو بعلنا ناب املاخ ان مصلو ويكا بدرخيتنا يكون نمص غناخه اترتعي منفس قدوس اب هيوتنا مسفنه نحنا دما اب قدم املاك نقربك زين خل حاتياتنياتاتن غبننياتاتن مخوانا تردينا مدحان كم زدلنا فليتنا ناب املاك نقرب اذا امنت الزدما بعلي دل يزمصو زي كونكوس غناخه እግዚአብሔር በተዘይን ገር ምሕረቱ በመንፈሱ ገሩ ርትዒ መሰውረደ አነ ድማ ባዕለይ ዘይኮንኩስ አምላኽ ባዕሉ ኸምዝ ደለየኒ
ናብ ኣምላኽ ክንድይብ ኣነ ንስኻትኩም ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ ግን ብወዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እዩ ናባና ዝወረደ ስለዚ ነዚና ድማ ኣነ ብገዛእ ርእሰይ ናብኡ ክቐርብ ከም ዘይኽእል ግናኸ ብፀግኡ በቲ ዘይንገር በቲ ዘይግባኣኒ ነገር ንሱ ከም ዝመፀ ናባይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ፍቕዲ 28 ናይዚ ዘንበብናዮ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ እንታይ ጾር ነይርና ኢየሱስ ነቲ ጾር ናህና እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናይ ሕልና ገበን ወይ ከዓ ብውሽጥና እንርትዖ ሓጢአት ፍርህሞት ዝተጨነቐ ሕልና ባዕለይ ክገብር ኣብ ክንዲ ኣብ ኣምላኽ ምእማን ባዕለይ ክገብሮ እየ ኣብ ምባል ብሕጊ ጥራሕ ምእማን ብሕጊ ዝመጽእ ጾር ስቃይ ኣብዛ ዝወደቐት ዓለም ድማ ሕጊ ነዚ ጾር እዚ ከወግድ ኣይክእልን እዩ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ሕጊ ግን ንሓጢአትካ እዩ ዘቃልዕ ሕጊ ተጋጊኻ ኣለኻ እዩ ዝብለካ እምበር መፍትሒ ይህበካን እዩ ስለዚ ነዚ ሕጊ እዚ እግዚአብሔር ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ እቲ ጾርኩም እዚ እዩ ግን መፍትሒ ድማ ኣለዎ እንታይ ኢሉ እቲ መፍትሒኡ ግን ክትሓውን እንተደኣ ኮይንካ ነፃ ክትከውን እንተደኣ ኮይንካ ከተዕርፍ እንተደኣ ኮይንካ ነፍስኻ ዕርዮ ነፍስኻ ኣመሓይሽ ብቑዕ ኩን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ነዓ ፃውዒቱ ንጹህ ጸጋ ጥራሕ ነዓ ኣይትፈትን ባዕልኻ መፍትሒ ምሳይ እዩ ዘሎ ናባይ ነዓ ነዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ነታ መንግስቱ ከም ሕፃናት ከም ቆልዑ ገይሩ ገሊፅዎ ዘሎ ኣየድልየካን ሕጋውነት ክትገብር ኣየድላይ ይኮነን ግን እንታይ ግበር ከም ዘለኻያ ምፃእ ከም ዘለኹ እመፅእ ከም ዘለኹ እመፅእ ክንዳናስ ኩሉ ፈጸምካ ከም ዘለኹ እመፅእ ስለምንታይ ዝተፈጸመ ነገር እዩ እትገብሮ እትውስኸሉ ነገር የለን ግን ኣማን ኢልካ ኣላሽ ኢልካ ይኣኽለኒ እዚ ዝሓልፎ ዘለኹ ይኣክል እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብዚ ኣውፃኒ እስኻ ኩሉ ገበንን ሓጢአትን ናይዚ ዓለም እዚኣ ኣብ መስቀል ፈጺምካ ኢኻ ነዚ ከዓ ተኣሚነ ኣለኹ ኣላሽ ኢልካ ትመፅእ ነዓ ብዙሕ ኣይትፅዓር ጾር ከቢድካ ኣሎ ነዓ ኣነ ኸዕርፈካ ሕልናኻ ትኽሰስ ኣለኻ ነዓ ኣነ ኣዕርፈካ ከምዚ ዝኣመሰለ መድሓኒ እዩ ዘለና ከምዚ ዝኣመሰለ ብሩኽ ኣቦ ምእንታይን ምእንታኻትኩምን ዝግደስ ክትገብረሉ ዘይኮነስ
ክገብረልካ ዝደሊ ብሩኽ ኣቦ ንዓና ባይ ኣጆኻይ ትተሓለል ዝብል ኣምላኽ እዩ ዘለና ከምዚ ዝኣመሰለ ኣምላኽ ስለነምልኽ ድማ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ንስሙ ይኹን ስለዚ ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም ኣጆኹም ዕረፍቲ ኣባይ ዘሎ ኣብ ካልእ ኣይትረኽቡን ኢኹም ከተዕርፉ ግን ናባይ ንዑ ይብል ኣሎ እሞ ነዚ ፃውዒቱ ክንሰምዖ እግዚኣብሔር ድማ ከምታ ዘለናያ ናብኡ ክንመፅእ እሞ ንሱ ድማ ከዕርፈና ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ክርስቶስ በይኑ ዕረፍቲ ዝህብ ምዃኑ እቲ መብፅዑኡ ቀሊል እዩ እንታይ እዩ ዝበለ ኣነ ከዕርፈካ እየ ከምዚ ክብሎ ከሎ ግን ከምዚ ማለቱ ድማ ኣይኮነን ዝሓሸ ሜላታት ክበካ ርእሰ ምምሕያሽ ክትገብር ጊዜያዊ ረድኤት ንኽትረክብ ኣይኮነን ኣነ ከዕርፈካ ዝብል ዘሎ ግና ኸ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ይቕረ ክብለልካ ሰላም ምስ ኩሉ ክህበካ ፅሩይ ሕልና ክህልወካ ክርስቶስ ጾርና ኣብ መስቀል ስለ ዝጾሮ እዩ ኣነ ከዕርፈካ ዝብል ዘሎ ሓጢኣትና ደጊም ናህና ኣይኮነን ይቕረ ስለ ተባህለልካ ናቱ ገይርዎ እቲ ኩሉ ሓጢኣትና ኣብ ዝባኑ ተሰኪምዎ ንዑ ተሰኪሙ ግን ጽድቁ ድማ ኣባና ኣልበሶ እዚ ብእምነት ብጸጋ ምጽላቕ ማለት እዩ ኣሜንካ ምስ ትቐርብ ሓጢኣትካ ይገድፍ ይቕረ ይብል ጽድቁ ገይሩ ድማ ይሽፍነካ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብር ሓደ እኳ ኣብ ዓለም ኣይተረኽበን ኩሉ ክገዝእ ዝደሊ ንስኻ ከተገልግሎ ክትገብረሉ እቲ ናቱ ከለዎ ናትካ ክግብት ዝደሊ ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮነን ነቲ ሕማቕ ናትካ ወሲዱ ኣብ ዝባኑ ጽድቁ ናቱ ዘልብስ ኣምላኽ እዩ ዘለና ክብሪ ንስሙ ይኹን ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣሓት ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገበረልና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤቱ እናተመላለስና ኩሉ ናቱ ጸግኡ ዝጠዓምና ኣብ ህይወትና ድማ ዘስተመቐርናዮ ክብሪ ናቱ ብብዙሕ መገዲ ድማ ንሱ ዝጓሰየና ኣምላኽ ሸለል ከይንብሎ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ሕብረት ኣሕዋትና ሸለል ከይንብል ቤተ ኣምላኽና ከይንገድፍ ግና ኸነቲ ጾርናህና ወሲዱ ጽድቁ ዘልበሰና ኣምላኽ ምስቶም ከምኡ ዝተገብረልና ኩልና ሓቢርና ስሙ ክንውድስ ስሙ ክንጽውዕ ነዚና ተጸዊዕና ጽዋዓና ንሕና ክንርአ ዘይኮነስ ንሱ ኣባና ክንርአ ንሕና ክንከብር ዘይኮነስ ንሱ ክኸብር ነዚና ተጸዊዕና ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ
እንታይ ዝብል ዘሎ ቀፂሉ ድማ ዕረፍቲ ክህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣርዑተይ እንታይ ቀሊል እዩ ከዕርፈኩም እየ እናበለሲ እንታይ ኣርዑት ዳ እዩ ዘሰክመና ዘሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ካልእ ጾር ምስካም ድማ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ግና ኣርዑት ምስ ኩሉ ናይ ሓሶት ጾር እዩ ዘናጻጽሮ ዘሎ እቲ ናቶ ኣርዑት ከምቲ ናይ ዓለም ኣርዑት ኣይኮነን ኣርዑት ናይ ኢየሱስ ግን እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ኩነኔ ይቕረ ዝብል ኣብ ክንዲ ንዓይ ጥራሕ ዝብል ጸጋ እግዚኣብሔር ንኻልኦት ዘርኢ ኣብ ክንዲ ባርነት ሓርነት ዝህብ ወደ መዝሙር ምዃን ኣብ ክንዲ ፍርሂ ኣብ ፍቕሪ እተመስረተ እዩ ስለዚ ንዓይ ዘይኮነስ ንብጻየይ ዘብል ንዓይ ይጥዓመኒ ዘይኮነስ ንኻልኦት ይጥዓመኒ ዝብል ነዚ ኣርዑት ዝተሰከሙ ይቕረ በሃልቲ ኹኑ ኣብ ክንዲ ኩነኔ ድማ ንስኻትኩም ይቕረ በሉ ኣብ ክንዲ ንገዛእ ርእሰይ ይጥዓመኒ ንብጻየይ ንበል ኣብ ክንዲ ባርነት ድማ ሓርነት ስለዚ ወዲ ክርስቶስ ምዃን ወዲ መዝሙር ምዃን ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ዳ እምበር ንብጻይካ እናጎነኻ ንብጻይካ እናኣለኻ ኣይኮነን ግናኸ ንብጻይካ እናፍቀርካ ንብጻይካ እናሓቆፍካ ምስ ኩሉ ጌጋታቱ ምስ ኩሉ ድኻምናታ እናሓቆፍካ እናኣበርታዕካ እትኸደሉ መገዲ እዩ ስለዚ እዚ መገዲ እዚ ክርስቲያናዊ መገዲ እዚ ነቲ ኣርዑት ክርስቶስ ቀሊል እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን መስቀል የብሉን ማለት ኣይኮነን ግና ኸነቲ ዘለካ መስቀል ምሳኻ ኮይኑ ዝጸውር ክርስቶስ ኣለካ ንሕና ናቱ ስለ ዝኾንና እቲ መስቀል እውን እንተበርትዐ ካብቲ ናቱ ፍቕሪ ግን ክፈልየና ኣይክእልን ለዚ ነስተብህል እቲ ኩሉ ዝርኢ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ይርዳእናን ይፈልጠናን ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወትና ዝበጽሕ ዘበለ ዝመጽእ ዘበለ መስቀል ንሱ ምሳና ኮይኑ ይጸሮ እዩ ይርድኦ እዩ ኩነታተይን ኩነታትኩምን ይፈልጥ ብኸመይ ከም ንሓልፍ ዘለና ድማ ይርዳእ እዩ ዘይንኽእሎ ድማ ንሱ ኣይሂበናን እዩ ንዑይ ድማ ጾረይ ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ጾረይ ድማ ፎኪስ እዩ ዝበለ ስለምንታይ ምሳና ኮይኑ ስለ ዝስከም ምሳና ኮይኑ ስለ ዝድግፈና ግናኸ ካብቲ ምስቲ ንሓልፎ ዘለና ካብቲ ፍቕሩ ግን ከኣልየና ወይ ከዓ ክፈልየና ኣይክእልን ስለዚ እቲ ዝኸሰና ሕጊ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ንዓና ገዛእ ርእስና ከነድሕን ከም ዘይንኽእል ሓጢኣትና የድክመና ምዃኑ ትዕቢት የዕውረና ምዃኑ ግብሪ ሰላም ከነምጽእ ከም ዘይንኽእል ድማ ንፈልጥ
إتو وانجيلو جن إتو طعم بالسرات جن نعين نعخاتكم من زعدم كريستوس نعا زبل كريستوس نعين نعخاتكم من بناس يقرأ زبل أتي نبار عرفت دما بكريستوس كم نرخبو نسو دما نصورنا مسانا خوين زصور زي تفللي حق خواسنا حق خسنا توانجيل كريستوس قال ودي قالي أنا يقرأ لك إلى الكي حاتيات كات حد يقول كاي بس كيد مسحواتك أجوها إتحفرتتي بعلي تسكيمة زبل أملاخ يزلنا خبر النسمو يخون لذا أنا نسخاتكم من أبينا دخيمنا زلنا لأننا زلو نقر انتايو حلنا نادي زو خسنا زلو حبرة أحواتنا دي تبالاشي زلو بحمام دينا نساقا زلنا وينا يقط أباو ترات هلنا دو ويكا نقزار سنان من رقاقات بحالوت نقبلونا متان بزعبا مسائنا مترطار يسوس كريستوس قليل هيوات كتحلفو إلو مبصعا آيات ولنان جناخا نقزا رأسو مبصعا آتيلنا ألو كريستوس أبزلوو أبو يغريتها ألو يغرى مبال أبزلوو دما سلام ألو سلام أبزلوو دما ناي حقي عرفتي ألو كيدك أسنان حدر سلام انتاي كريستوس مسانا انت دالي يغرى خنبلس أقام يكونا انت دا يغرى توهاهلنا دما سلام كريستوس يزسفن أبتي سلام كريستوس اللو دما نايب حقي عرفت ألو سلز خبركم أحواتن أحاتن بحقي كوشتي بكريستوس يقرأ خنبها هل سلام أملاخ متان كسفننا أب بيتنا أم محبرنا أب إتن نسر حلو بوتا أب زخونة مجدي أب زخونة يخون بوتا يغريتا هنقبر سلام كسفننا متان بود ما عرفت خنركب እምነት ክርስትና ንኣምላኽ ከቢድ ጾር ምስካም ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ነቲ ፈጺምና ክንስከሞ ዘይንኽእል ጾር ከም ዝተሰከሞ እዩ ዝነግረና ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን أب بقالو غيرو يزاربنا الله نباي نعو أبتي خلو إن قبرو ملكوتاوي أقول قلوت نتمبسعا التقبرو له عرفتي بقال وانجيلو بقدس مستيراتو بمقبال نتوم زدهم وحاتان بيغريتان هيوتن يبرتعنا الله سلازي نعو برتعا سلاز خوانا زي كونس لوهاتن تحوت لبن كهلوانا متان بودما نفسو كفنا عرفت متان كركب سلازي يغرب هالتنخون سلام أملاخ سفننا عرفت متان كنركب
هو سباي بدلنا نيكون كن زبزل له جنا خيقرا نبل نقدفو نمنتاي سيطاني حقوس سلام غيرنا خنبر مسحواتنا مسبيت سبنا أما حبرنا أب كل نجر نقدفو يغرى نبل سلام أملاك كسفنا بود ما عرفت نركب ديابلوس ما كالسعر لمتاي سم كريستيان نخرستوس زمسلو حيزنا يغرى زي نبهاهل سلام زي باللوم عرفت زي باللوم كي نخون أملاخنا عين عاخاتكم يني حقز قناخي قويتان كلنا يدقف يغرى بهالتي سلام زغبرو سبات عرفتون كنركب متان نزي قويتات أوعي النامو نتي ناباي نعو زبلنا زلو كريستوس نقالو نسمع نقالو نتأزز برخة أملاخ متان كنركب بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። شفيلو عاجز مثلني الموت ويتاك انت في الوداني كمل كالك اسكا بمساعته إنا بتيعه أما عمك ستر نفاس بعرني زازوخا سلام بالبحر زناوت سيطان ويسبات زغونة تغونة نتا مركب وانزت رلاي المون ويتا سماي مدني حلوان كلهم تزازات كايس سمعون سلام ووين سلام ووين كلهم تزازات كايس سمعون هجينا بخامرك معامول بيت جنيه كتنحلني تلي وحازي حاتيا سكيات نفسي كتحلو يوم ويتهتف تف علمه كتفع نفسي عنه نفاس بعرني زازوخا سلام خوين هركان مع بالبحر زناوت سيطان ويسبات زغونة تغونة نتا مركب وانزت فلاي المون قويتا سماي مدني حلوان كلهم تزازات كايس سلام خوين كلهم تزازات كايس سمعون العت ويتا سكيات حليفو معبلات وانتتيلون تحيا وكانوا استنتمرو سمايات ونمريهو ويتا بتغاي كرب بيني تكفني بحقوسا ودب كبت أبو بسلام عرب
ነፋስን ባህርን የዘዙኻ ሰላም ናጽወውን እርቃን ማዕበል ባህሪ ዘናውት ሰይጣን ወይ ሰባት ዝኾነ እንተኾነ ነታ መርከቡን ዘትፍላየልዋ ጎይታ ሰማይ ምድርን ይሕልዋ ኩሎም ትእዛዛትካ ይሰምዑ ሰላም ኸውን ሰላም ኸውን ኩሎም ትእዛዛትካ ይሰምዑ አምላክ ምስሓኻትኩም ወዘለዓለማዊ ኩሉ ዝካለካ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣርን ሓላውን ናባኻን ምህለል ኣሎና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ መሓረና ሓጢኣትና እውን ኣይትዘክር ብመንፈስ ቅዱስካ ቅድሰናን ንገሰናን ከም ቃልካ ብቅዱስ ኣካይዳ ክንመላለስ ብጸጋ ክረድኣና ንቤተ ክርስቲያንካ ብቓልካን ብቅዱሳት ምስጢራትካን ኣከባ ኣጽንዓያን ሓልዋን ነቶም ብጸልማትን ሞትን ዕረትን ተኣሲሮም ዘለው ኩሎም ኣሕዛብ መሓሮም ብርሃንን ህይወትን ክረኽቡ ከዓ እቲ ዘድሕን ጸጋኻ ብወንጌል ሃቦም ንቅዱስ ስምካን ንኽብሮትን ኢልካ ንሕና ኩሉና ድማ ብድሓን ክንነብር ንኩሎም መራሕቲ ባርኽን ሓሉን ባይቶ መንግስቲ ዘበለ ባርኽ ንብረት ሰላምን ድሓንን ኣውርደልና ጥዑይን ዝጠቀምን ኣየር አንፍሰልና ፀሓይን ማይን በብእዋኑ ሃበና ኩሉ ግብርና ቅንዕን ጽቡቕን ክኸውን ምኽሪ ክርስትና ሓብረልና ዘርኢ ምድርና ኣብቁለልናን ኣፍርየልናን ግቡእ ግብሪ ጥበብን ጽቡቕ መነባብሮን ባርኸልና ነቶም ንዕዮ ማሕበርካ ኸቕንዑ ዝእከቡ ባሮትካ ባርኮም እቲ ምእካቦም ከዓ ንኽብርኻን ንምዝርጋሕ መንግስትኻን ክጠቅም ኣስምረሎም ወትሩ ዝእከቡ መኻሮ ቤተ መንግስቲ ባርኮም ሓሳቦም ንኽብሪ ስምካን ንምስልጣን ሃገራትን ክኸውን ብፍርሃትካን ብጽቡቕ ስምምዕን ኣስልጠሎም ወእግዚአብሔር ነዛ ቅድስቲ ንብረት ቃል ኪዳን ባርኽ ምናዳ ድማ ነቶም ብቃል ኪዳን ከተኣታተው ዝደልዩ ባርኮም ኪዳን ጥምቀቶም ንዝሕድሱን ንዝቆርቡን ብምሕረትካ ረኣዮም ፍልጠት ክርስትናን ተጉላባ ዘይብላ እምነትን ዓድሎም ናይ ሓቂ ተማሃሮኻ ኮይኖም ወርትግበት ሓቂ ዝመልኦ መገድኻ ክመላለሱ ምርሓዮም ንኩሎም ሕሙማት ድኻታትን ዓቕሎም ንዝጸበቦም ናብ ሞት ንዝቐረቡን ኣርህወሎም ንዘኽተማትን መበለታትን ብለውሃትካ መሃዘሎም ግዜ ሞትና ምስ በጽሐ ርድኣና ድሕሪ ዝሓላፊት ህይወትና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብጽና ኣማቕለና ኣሜን ከምቲ ጎይታ ዘምሃርና ሓቢርና ከምዚኢልና ንጸሊ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ብዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን مسكنون أخبرون كبر
ምስጋናን ንኦሄ ሆን ሃሌሉያ 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 ልብኹም ናብ እግዚአብሔር አልዕሉ በረኸቱ ድማ ተቐበሉ እግዚአብሔር ይባርኽኩምን ይሓልኹምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን 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 እምነት ቀዳሚያም አበጅና ንሽፈቅ ግልማት ካባታ እታ እንዶትና ዳግና ክልዶል ፈርሓም ንግባ እባ እምነት ቀዳሚያም አበጅና ንሽፈቅ ግልማት ካባታ ካክእዋነት ክላካን ንሓምድ ዓባይ ፍቲሁ ወስሙ ትታማን ግፋይ አድሕነና ምንክል ኣባይ እምነት ቀዳምያም ኣባጅና አድሕነና ምንክል ኣባይ ካላ ዓድማና ክእዋን እግል ንስማዕ ቅዱስ ቃሉ ወላ ኣንፋስና ሓዋንያት ላላት ሓስብ እክልፋላት እምነት ቀዳምያም ኣባጅና ኣስማዓና ቅዱስ ቃላት ካክልኩም ክርስታንዮም ስሙ ክርስቶስ ቱማትእብ ክብሩ ካትነየቶ እግል ኣምሩ ወትገቡ ውላድርሱ እምነት ቀዳ